la séance précédente, نخلينا أو يلا سالينا les deux classes اللي هما les classes des chondrichtiens اللي كيتميزوا بان سكوليت cartilagineuse et les classes ou la classe des ostrechtiens اللي كتميز بان سكوليت osseuse. ودرنا la comparaison بين les deux classes, les ostrechtiens ou les chondrichtiens par rapport à le squelette et la vessie, l'absence ou la présence de la vessie natatoire et l'opercule et la nageoire caudale. Donc la nageoire caudale de la classe des chondrichtiens, c'est une nageoire caudale hétérocerque. Et chez les ostrechtiens, une nageoire caudale homocerque. Homocerque, ça veut dire que les deux lobes sont symétriques. Et hétérocerque, les deux lobes sont dissymétries ou asymétries. Je m'excuse, asymétrie. Et il y a un autre type de nageoire caudale s'appelle difficerque. Alors, on a terminé l'explication des deux classes. Maintenant, on étudie les écailles et la scalimétrie, les types des écailles. Alors, on commence par les écailles. La définition d'abord des écailles. Les écailles recouvrent la totalité du corps du poisson. Elles sont totalement recouvertes par une peau très fine. Chez certaines espèces de poissons, elles peuvent être complètement absentes. Leur base est implantée profondément dans la peau. Elles sont réparties comme les tuiles sur un toit. Leur chevauchement protège ainsi le poisson en évitant que les larves ou des parasites pénétrant dans leur peau. Donc, on résume et on explique la peau des poissons, elle n'est pas nue. Donc, elle est recouvrée. Elle est recouvrée par des écailles. Alors, on a la variation des écailles par rapport à la variation des poissons. Donc, leur peau n'est pas nue. Certaines espèces de poissons, elles peuvent être complètement absentes. Donc, il y a des espèces qui sont dépourvues d'écailles. Comme les chondrichtiens, les requins, plus ou moins, ou les chondrichtiens en général, plus ou moins des écailles. Leur base est implantée profondément dans la peau. Elles sont réparties comme les tuiles sur un toit. La signification de cette phrase, ça veut dire que les écailles sont disposées par un mécanisme ou en arabe par واحد الترتيب بحال فاش كنصاوبوا واحد القرمود les toits السطوح les toits des maisons كيكون فيه دي بريكي لي بريكي هما دوك الياجور الاحمر اللي كيكون في القرمود دونك لي زيكاي هم بحال مثلوهم بحال لي ويل اللي كيكونوا في لي طوا في السطوح بحال اللي كنشوفوا عند الديور اللي كيكونوا في افران مثلا ازرو هذا كيكون على شكل مثلث باش الثلج فاش كيطيح كيهبط ما كيبقاش في السطح دونك هذوك الياجورات بحال هكا كيكونوا لي زيكاي وهما شوفوجمون كيكون شوفوجمون بحال اللي كنقولوا مثلا جي ان شوفوجمون ما بين entre TP et court
Donc, signifie qu'on a les deux en même temps. Le même cas des écailles. On a des écailles qui ont chevauchement. Donc, واحد l'écaille داخله في واحد l'écaille واحده اخرى. ولا وحده فوق وحده سواء بالترتيب سواء وحده في وحده مخربقين. Ainsi les poissons en évitant que donc les écailles on a pour protéger la peau des poissons. Pour protéger par quoi? Protéger par les larves et les parasites. Donc les larves d'autres espèces et les parasites. Alors, le rôle des écailles protège la peau contre les larves et les parasites. Nous avons les types d'écailles. Les écailles placoïdes. Les écailles des chondrichtiens, la classe des chondrichtiens, ce sont des dents cutanées d'origine dermo-épidermique, présentent une cavité pulpaire centrale qui se bouche partiellement par de la dentine et recouverte d'une couche d'émail. Durant la vie du poisson, leur taille n'augmente pas, alors que leur nombre s'accroît. Ils s'inscrutent par millions. La peau du requin est la rendent très rugueuse. Elles sont caractéristiques de la classe des chondrichtiens. نشرحوا بواحد الطريقة d'une autre façon pour bien comprendre. Donc, les écailles placoïdes, les écailles placoïdes qui utilisent biome les chondrichtiens, la classe des chondrichtiens, comme les requins et les rails, ou les écailles دايرين بحال des dents, بحال السنان comme des dents cutanées. Donc cutanées, l'origine ديالهم انهم من le derme, من الجلد. L'origine des dents donc ديال الجلد. Donc هنا d'origine dermo-épidermique. L'épiderme هو الجلدة. Présentant une cavité pupillaire centrale qui se bouche partiellement par de la dentine. Donc هنا كما كتشوفوا هذا l'exemple انها دايره بحال واحد لا دون بحال واحد السنه. Et ici on observe bien بحال واحد الناب خارج, ولكن هذا الناب la dent d'origine dermique, épidermique. Donc ماشي العكس كيكون chez les ostrichtiens. هاد les écailles كيتصاوبوا بلي بلوس, كيتصاوبوا بلوس n'est pas l'épiderme, n'est pas de l'épiderme. Alors هنا واحد لا فراز اللي خاص تعقلوا عليها مزيان à retenir. Durant la vie du poisson, leur taille n'augmente pas. Alors هنا غادي نشوفوا بان la taille des écailles n'augmente pas, reste constant. La taille des écailles reste constant. Par contre, leur nombre s'accroît. Donc, la durée de vie ديال le poisson, ناحية البواسون كيكبر, مثلا ان روكان فاش كتكون صغيره راه لا طاي ديال لي زيكاي اللي عندها وهي صغيره كتبقى لا ميم طاي ديال ليكاي جوسكا لا مور دو بواسون, حتى كتولي ديك لا بواسون في لا طاي ديالها ديفينيتيف اخر طاي, دونك 3 متر ou 4 mètres ou 5 mètres environ. La taille des écailles reste constante. Par contre, la taille, le nombre s'accroît. Alors, هذه حاجة طبيعية. Donc, le nombre, ما يمكن أن le nombre ديال واحد البواسون عندها نص مترو, le nombre des écailles عندها غيكون le même nombre des écailles à une poisson à 1 mètre. Donc, durant la vie de poisson, leur taille n'augmente pas alors que leur nombre s'accroît. ماشي مشكل, نعاودو نشرحوا هاد لا phrase.
هنا كيهضر على لي زيكاي كما قلنا. دونك لي زيكاي لو نومبر ديالهم كيتزاد ما حد ديك كل ما ديك لا بواسون كتكبر كل ما لو نومبر كيتزاد كما شرحنا في ليكزامبل اللي شرحت قبل وتقطعت لا كونيكسيون. دونك البواسون مثلا عندها في الطول عندها في الطول 1 متر 1 متر دو لونغور. les écailles le nombre d'écailles 300 écailles كما شرحنا في الاول كل ما لا بواسون كتكبر كل ما لو نومبر ديال البواسون كيكبر معاها لو نومبر ديال لي زيكاي كيكبر معاها. الوغ لو لا تاي نوغمونط با بحالاش مثلا لا تاي ديال البواسون ديال ديك ليكاي لا تاي ديال ليكاي ماشي شوفوا ليكاي ماشي البواسون دابا ليكاي لا تاي ديال ليكاي مثلا قد هكا كتبقى لا تاي كونستون بارابور ا لو نومبر. دونك لا تاي كتبقى كونستون ولكن لو نومبر كيتزاد. مثلا كما قلنا ان البواسون فيها مترو وفيها 300 ايكاي. ديك البواسون فاش غادي دير لا كرواسونس ديالها والديفلوبمون غادي تولي فيها مثلا 3 مترو. لي زيكاي غادي يوليو حتى ل 500 حتى ل 700 800 ايكاي ولكن لا طاي ديالهم كتبقى كونستون. ديك لا طاي ما كتبدلش. Vous avez compris cette phrase? Oui. دونك لا طاي ما كتبدلش ولكن لو نومبر كيتزاد. هادو كيتميزوا بهم لي بواسون كوندريكتيان. لا كلاس ديال الكوندريكتيان كتميز بهاد لا فراز. leur taille n'augmente pas alors que leur nombre s'accroît. Donc elles sont caractéristiques de la classe des contractions. Alors les écailles placoïdes est une caractéristique des poissons ou là des classes de la classe contraction. Donc observez la coupe au niveau d'une écaille placoïde. Je vois de la coupe. Regardez bien la coupe, l'écaille. Donc l'écaille كاينه كتخرج من ليبيديرم. ليبيديرم هو داك الجلد ديال لابو نيت لابو ديال ليسبيس. هادشي راه كاين في الدار ديالو في لو كور ديالو كامل. وهاد ليكاي مصوبه من ليبيديرم. هاد ليكاي مصوبه من ليبيديرم ما مصوباش بوحدها. مصوبه جي سيلول ديفيرونسيي بوحديتهم ولكن هنا مصوبه من ليبيديرم. هادي واحد ليكاي بلاكويد لا ميم écaille. Donc la même écaille. On a deux exemples.